Ganun to. Mas mura po ito, sir. Ano lang to? 420. Compared dun sa Vietto. Kalahating dito. Ano? Tatat po. Yan po. Kalahating kilo po. Bali, anong gawin dito, sir? Kalahating kilo. 210 lang po ito. And sir, 3/4 sa 460 type 0.75. 345 plus 210. 5.5 ka. Lahat na po yan. Anong gawin dito, sir? Sinigang. Ganyan, sir. Oh, yan. Ayan po. Then, ito rin po, no? Ganun din. Paghaluin ko na, sir, no? Yung presyo naman. Thank you po. God bless, sir. 450. Sige, sir. Tawad mo na yung 5 pesos. Opo. Salamat po. God bless, sir.